शादी की बंदिश है, रिज़्क कारोबार की बंदिश है, औलाद की बंदिश है, सफ़र की बंदिश है। कोई भी काम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा रुकावटें आती हैं, नाकामी ही होती है। तो परेशान नहीं हो, अल्लाह के इस कलाम के दम को सिर्फ 17 दिन तक सुन ले, इंशाअल्लाह हर किस्म की बंदिश टूट जाएगी। क्योंकि ये अल्लाह का कुरान है। अल्लाह ने कहा कि इस कुरान को अगर हम पहाड़ों पे भी नाज़िल कर देते तो पहाड़ भी इस कलाम की तसीर और अल्लाह के खौफ के साथ रेज़ा रेज़ा हो जाते। बिस्मिल्लाह पढ़ के आंखें बंद कर लें और पूरी तवज्जो के साथ इस मुकम्मल दम को सुने। दौराने दम आपकी जो भी कैफियत हो, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कैफियत से ज़रूर आगाह करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अन्अमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिलग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैक वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक वबिल-आख़िरति हुम युक़िनून। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ला इक्राहा फ़िद्दीन क़द तबय्यनर रुश्दु मिनल ग़य्य फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व यु'मिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिल'उर्वतिल वुثक़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलिय्युल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा अलक़ौ क़ाल मूसा मा जि'तुम बिहिस्सिह्र
إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم 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 ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجعل مغلولة إلى عنقك ولا تجعل يدك 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 مغلولة إلى عنقك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا 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 إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذوه فغلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه خذوه فغلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه خذوه فغلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ظلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يوثق وثاقه أحد 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 ولا يوثق وثاقه أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد 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 وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تدمر كل شيء بأمر ربها 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 تدمر كل شيء بأمर रब्बिहा। या अल्लाह तोड़ दे, रेजा रेजा कर दे अपने अमर के साथ हर तरह की बंदिश को, हर तरह की रुकावट को। तुदम्मिरु कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा 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 तुदम्मिरु तुदम्मिरु तुदम्मिरु। या अल्लाह रेजा रेजा कर देते, तोड़ दे हर किस्म की बंदिश को। तुदम्मिरु कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा 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 तुदम्मिरु 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 कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा तुदम्मिरु कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा तुदम्मिरु कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा तुदम्मिरु कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा। बल तक़ज़िफ़ु बिल्हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुव ज़ाहिक़ तुदम्मिरु कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा बल तक़ज़िफ़ु बिल्हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुव ज़ाहिक़ बल तक़ज़िफ़ु बिल्हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुव ज़ाहिक़ वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها 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 या अल्लाह खोल दे बंदिश के इन तालों को أقفالها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها 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 أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق 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 या अल्लाह कामों में रुकावट डालने वाले शयातीन खबीस जिन्नात के जिस्मों को भी फाड़ के रख दे वमज़्ज़क़नाहुम कुल्ल मुमज़्ज़क़ 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 ومزقناهم كل ممزق ومزقناهم كل ممزق ومزقناهم كل ممزق ومزقناهم كل ممزق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم ثم يفتح بيننا بالحق وهو فتاح العليم ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح 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 العليم 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 या अल्लाह खोल दे इन बंदिशों को मेरे अल्लाह वहुव अल फत्ताहुल अलीम 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 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़रा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाहि व फत्हुन क़रीब वबश्शिरिल मुमिनीन वक़रा तुहिब्बूनहा نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين 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 وفتح قريب وفتح قريب نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، 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 إذا جاء نصر الله والفتح। अल्लाह की मदद नुसरत आ गई और बड़ी कामयाबी अल्लाह की तरफ से नाज़िल हो गई। इदा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, 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 वल फत्ह 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 वल फत्ह। इन तस्तफ्तिहु फक़द जाअकुमुल फत्ह, 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 इन तस्तफ्तिहु फक़द जाअकुमुल फत्ह। बस खोल दिए बंद दरवाजे मेरे रब ने। इन तस्तफ्तिहु फक़द जाअकुमुल फत्ह, इन तस्तफ्तिहु फक़द जाअकुमुल फत्ह। फअसल्लाहु अन यअतिय बिल फत्ह أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين। فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين। فعسى الله أن يأتي بالفتح، 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 عسى الله أن يأتي بالفتح وعنده مفاتح الغيب، 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 وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، 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 إنا فتحنا لك فتحا مبينا। ये हम सूरा तगाबुन पढ़ने लगे हैं। ये आपने 7 दिन तक हर नमाज के बाद एक दफ़ा पढ़नी है साथ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुव अला कुल्लि शैइन क़दीर। हुवल्लज़ी ख़लक़कुम फ़मिनकुम काफ़िरुन व मिनकुम मुमिन, वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। ख़लक़स समावाति वल अर्द बिल हक़्क़ि व सव्वरकुम فأحسن صوركم وإليه المصير। يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور۔ ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا
فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. अब सूरा मुज़म्मिल हम पढ़ने लगे हैं। पहले 7 दिन आपने हर नमाज के बाद एक दफ़ा सूरत तगाबुन पढ़नी है और आगे के 7 दिन आपने सूरा मुज़म्मिल हर नमाज के बाद एक दफ़ा पढ़नी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन थक़ीला। إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا اذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل البلدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله 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 إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.